Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Moi il est tutasema kuhusu addition et soustraction des nombres entiers naturels. Addition et soustraction des nombres entiers naturels. Tumetoka kusema hapa yulu kuhusu mapropriétés za addition na soustraction. Hii ni leçon yenye nafuata zile ma leçon. Moi hii leçon, juste comme hii sujet, tutasema maintenant plus précisément kuhusu disposition pratique pour l'addition. Wakati unataka fa addition, utadispose nombre namuna gani juu fanya calcul na utafanya makalkule namuna gani. Vile ndio tunataka jifunza mwa hii leçon. Na cha kwanza tutaanza kupatia kwanza ma règle juu mtu afanye addition verticalement. Règle ya kwanza: écrire les nombres les uns sous les autres alignés par unité, dizaines, centaines et ainsi de suite. Banakupatia nombre banakupatia manombre mbili ya mbuzi additionné. Par exemple, nombre ya kwanza ni 234 par exemple. 234 ile ndio nombre ya kwanza nyama nakupa. Wanakuambia 234 plus 107 par exemple. 234 donc 234 plus 100 plus 607. Hii règle ya kwanza inasema iseme nini? Écrire les nombres les uns sous les autres alignés par unité, dizaine, centaine. Cela veut dire ça nasema 234. 4 ni unité, 3 ni centaine, na 2 plutôt 4 ni unité, 3 ni dizaine, na 2 ni centaine. Ça ndandika 107. Mwile 107 7 ni unité. Cela veut dire que 7 ndakia itia chini ya maunité. Jou 4 ni unité. Donc maunité kwa maunité mnazitia limon. 107 kuko 7 kuna kwa 0. 0 ndio dizaine. Donc dizaine ile 0 nakia itia mplace ya ma dizaine. Na 1 ni centaine mwile 107. Donc 1 ndaitia chini ya 2 jou ma centaine zikue mwalima molele. Ile ndio ile règle ndio vinatuambia donc écrire les nombres les uns sous les autres alignés par unité, dizaines, centaines, ainsi de suite. Deuxièmement, donc deuxième règle, commencer à additionner par les unités, puis les dizaines, puis les centaines. Donc, il y a une règle. Cela veut dire que tout le temps, quand on calcule, tu sais, 4 plus 7, c'est juste une unité. 4 plus 7, 3 plus 0, 2 plus 1. Tu dois tout additionner. Toi, tu as quand ta règle à 3 mbele tout passer quoi l'action. Reporter les retenues si nécessaire. Donc tout a reporté kama hapa kulikuwa retenu, oui unité kulikuwa retenu, ile retenu tunaireporter kuma dizaine. Kama kuma dizaine kulikuwa retenu, ile retenu tunaireporter kuma centaine. Tuende sasa. Comme ça tafata kuna naonea déjà kwa exemple. Donc 4 plus 7 c'est combien? 4 plus 7 tutatia hapa kwanza bar. Ile bar hayombe unakuwa ni sahau. Na chenye tu unafaa operation yetu unafaa ni addition, tunakiatia hapa plus juu ni addition. Je pense que mnaona gisi niko nafaa. Donc tunakiatia hapa plus juu ni addition, ndio kwa soustraction kumepanda kutatia signe ya soustraction. Sasa tunasema tuseme 4 plus 7 ni combien? Ni 11. Tunahandeka 1, tuna retenir 1. Donc ni 11, tunahandeka 1, tuna retenir 1. Ile 1 tunaiweka. Ndio hizi ma retenir zao walikuwa nataya hapa. Tunahandeka 1, tuna retenir 1. Donc 1 iko déjà retenu. 3 plus 0. Tumefika kwa dizaine. 3 plus 0 ni combien? Ni 3. Mais tulikuwa tusha retenir kuko retenir niko huko. Ile 3 tunaiongeza kwa sasa. Tukisha additionner ma dizaine ibaje tunaongeza retenu. 3 plus 0 ni 3. Maintenant plus retenu. Tu veux retenir 1. Inakuwa sasa 4. 3 plus 4 ni 4. 3 plus 1 ni 4. Donc hapa ni 4. Donc ni hivi ma dizaine plus retenu inakuwa 4. Hakuna tena retenu juu retenu tumeiongeza. Donc 2 plus 1 ni combien? Ni 3. Cela veut dire que réponse ni combien? Ni égal 234 plus 107 égale 341. Ile njo gisi mtu anapaswa fa addition mu ile disposition verticale. Ndio vile mtu anafanya addition. Maintenant, kuko kwa exemple kile tunafanya tayarisha hapa deja, kenye tutezi appliquer. Kuna kwa 234, kuna kwa na 57.
na injo li na injo plus yenyewe nilibaonesha hapa ke haikosake pale. Donc signe ya operation niko nafanyikana. 4 plus 7 ni combien? Tuseme ni 11. Tusha calculer déjà hapa ni 11. Tulipata 11 tunaandika tuna retenir 1. Donc inakuwa mwa retenu. 3 plus 5 c'est combien? C'est 8. Mais kuko 1 nisha kwa retenu. Donc ile 8 tunaiongeza kwa ile 1 inakuwa 9. 2 plus, unaona hapa tuko kwa centaine maintenant. Tumekamata ma unité, tumekamata ma dizaine, tunakamata maintenant ma centaine. Kui nombre ya 2, niveau ya ma centaine hakuna kitu, toujours ilikuwa 57. Donc on suppose que ni 0 pale. Donc 2 plus 0 yenye kwa hapa ma centaine égale 2. Donc hapa kuko tout simplement 2. Jour kulikuwa hakuna tena retenu. Donc 234 plus 57 égale combien? Égale 291. Voilà. Sasa hapa bon nilipenda kurudilia tena mzile maetape, donc kubaonesha maetape ya fezi zenyewe zinapitikana. Tutaanza additionner kwanza ma unité. Ni 4 plus 7. Ndio hii tuko mwe exemple. Ni 4 plus 7, ce qui fait 11. On écrit 1 et on retient 1. Ndio vile tulikuwa naandika je pense. Voilà. Les dizaines, 3 plus 5 égale 8. Plus 1 qui a été retenu égale 9. Ndio vile. Tunakamata sasa ma centaine. Ndio hii koloni hapa. Nilibambia niseme kuko D. Kwa kwanza ndio hii hapa. Kuna kwa kui nombre ya D mu niveau ya ma centaine hakuna kitu. Donc on va supposer que kuko 0. Le 0 ni élément neutre mu addition. Donc plus 2 plus 0 égale 2. Mais hakuna kitu yenye ilikuwa retenu. Ile yenye ilikuwa ilikuwa retenu tulikuwa tukiongeza hapa déjà. Donc égale 2. Et voilà, et on a la réponse. Et on a 291 et le résultat est ici. Voilà, le résultat est là. Ça, c'est exemple numéro 2. Avec plusieurs retenues. Donc retenue haita kwa moya kutoka ma retenues za mingi. Tunakamata sasa exemple numéro 2. Kuko nombre ni combien? Ni 487. Mina andika hapa ndio muone bien. Mina vi reprendre hapa. 487. Kunakuwa plus combien? Plus 356. Minatia ile barre niko pale, minatia na ile operation. Donc tulisema tuseme unakamata kwanza ma unité. 7 plus 6 c'est combien? 7 plus 6 c'est combien? C'est 13. 7 plus 6 c'est 13. Donc tunakamata 3. Tuna retenir combien? Tuna retenir 1. Ile 3 tunakamata unité ndio leo unakamataka. Ndio unaandika hapa. Tuna retenir ile 1. Tunakamata ma dizaine. 8 plus 5 c'est combien? 8 plus 5 c'est aussi 13. Maintenant 13, si tu ne pas 13 comme dizaine, 8 plus 5 est 13. Tu vas retenir 1. 13 plus 1 c'est combien? C'est 14. Tunakamata kwa ile 14 tunaandika 4. Tuna retenir tena 1. Je vais dire maliza kufanya calcul. Tuna retenir 1. Maintenant tunafika kwa centaine. 4 plus 3 c'est combien? C'est 7. 7 plus 1, yenye tunaona tumeretenir tena hapa sasa tunaandika 14, inakuwa combien? Inakuwa 8. Maintenant, mtu atajiposer question. Jua nini hapa tuli retenir 1? Na jua nini hapa tuli retenir tena 1? Mais hapa hakuna kitu kingine kwa retenir. Ni jua nini? Ni juu. Wakati tuli additionner 7 plus 6 ilikuwa ma unité. Tukisha additionner ma unité, tunakia pata 13. 13 ukaangalia bien ile 13 iko mu unité iko mu na dizaine. Sasa unaandika kote 13. Unaandika kote 13. 3 ni unité na 1 iko 3 iko mu unité na 1 ni ma dizaine. Ndio maana tulianza andika kwanza unité tuna retenir ile dizaine. Juu hii 13 yote hatuwezi kia iandika hapa mu niveau ya unité. Haiwezi enea pale mu niveau ya unité. Mu niveau ya unité mko tu place moja. Ndio ile yenyewe tumetia mo 3 unité. Tunakamata hii 3 unité tunakia itia hapa mu unité. Tunakamata sasa 8 plus 5. 8 plus 5 c'est combien? 8 plus 5 c'est 13. Tulikuwa tusha retenir deja huku 1 kwa ile wakati yenyewe tulitosha ku 13. Plus sasa hii 13 yenyewe imekuwa tena hapa inakuwa combien? Inakuwa 14. Mais tunaona ke ile 14 nayo iko mtena unité na dizaine. Tunakamata tena ile unité tunaiandika hapa. Tuna retenir tena ile 1.
Maintenant, ile 1 tumeretenir, tuna additionner sasa 4 plus 3 inakuwa combien? Inakuwa 7. Mais je touche à retenir hapa 1, tunakia iongeza kwa ile 7 inakuwa 8, tunapata 400, tunapata 843. Voilà, tunapata 843. Bon, ma explication ziko pale, kisi nilikuwa nimeba expliquer les unités. Bon, vile hata kama tena journée nimeba expliquer yo déjà pale mu via luva tout quoi. Donc voilà, tunaendelea maintenant disposition pratique, parce que les dispositions réponse yetu tulipata ndio iko hapa. Donc sipendi kurevenir tena kuzile ma explication juu réponse iko déjà hapa ni 843 vyenye tulipata hapa. Donc tunakamata sasa disposition pratique pour la soustraction. Règle pour poser une soustraction verticalement. Pale tulikuwa hapa vyetu tulikuwa nafanya sasa vilikuwa addition verticalement. Maintenant tunakamata maintenant soustraction verticalement. Alors tunaenda mbio. Hapa wanatuambia règle ya kwanza. Écrire les nombres les uns sous les autres alignés par unité, dizaine, centaine. D'ici tu le fais tout coup addition. Donc tu disposé ma nombre quand tu ville. D'ici tu le fais quoi addition. Commencer par les unités. D'ici tu le fais quoi addition. Tu t'en tout comme unité. C'est bien. Si le chiffre du haut est plus petit que l'autre, que celui du bas, voilà. Si le chiffre du haut est plus petit que celui du bas, empruntez à la colonne de gauche. On a un face. Exemple, il quoi pas déjà. Mais dans le cas, on est bien 625 moins 238. C'est ça? Moins 238. On a tiré ligne. Ne mettez pas déjà la signe. Il y a opération qui a fait une soustraction. Ça, tout le monde a fait addition, on a tiré pas plus. Mais ça, une soustraction, on a tiré signe à moins. Donc, on a dit que ma unité qui c'est 5 moins 8. On a constaté déjà que 5 ni a kidogo ku 8. Ça, c'est 5 moins 8. Hapa huko règle yenyewe walituambia munini, si le chiffre du haut est plus petit que celui du bas. Donc hii chiffre ya yolo ikakuwa ya kidogo ku chiffre ya chini, tunajikopesha mu kolone ya gauche. Kolone ya hii ni kolone na hii ni kolone na hii ni kolone. Kolone ya gauche ku hii njoo ya wapi njoo hii. Cela veut dire que hii 5 juni ya kidogo ku 8 tunajikopesha hapa ku hii kolone ako quelque chose, tunajikopesha ko dizaine. Juni koloni ya madizaine, tunajikopesha hapa dizaine moja. Tunatosha hapa donge dizaine. Hapa kuna bakilia dizaine moja, juu hapa huko de. Hii ni madizaine, hapa kuna bakia dizaine moja, tunatosha hiyo dizaine inakia ongezeka hapa. Ile dizaine sasa itakia ongezeka ku donc dizaine ça veut dire que 10. Dizaine tunatosha hapa. Juu ni koloni ya madizaine no. Tunatosha hapa dizaine moja, tunaileta hapa. Inakia ongezeka ku 5. 5 plus 10, c'est combien? C'est 15. Donc hapa tunasema tuseme maintenant 15, je tumejikopesha hapa dizaine, donc hapa kumebakia 1. Hakuna tena 2, kumebakia 1. Na ile dizaine inakia ongezeka hapa. 15 moins 8. 15 moins 8 c'est combien? 15 moins 8 c'est combien? 15 moins 8 c'est 7, tout simplement. Donc 15 moins 8 c'est 7. Tunaandika pale 7. 1 moins 3. Tunakia constater que déjà i 1 tunakia constater gisi i 1 tena ni ya kidogo, juu ni koloni ya madizaine. Hapa tutasema tutasema 10 ni koloni deja ya madizaine. Hapa tutasema 15 juu tushatosha dizaine kuma dizaine, tunakitia kuma unité na kwa plus 5 na kwa 15. Mais hapa tuko mu dizaine, donc hii ni baki hapa mu madizaine. Moi hii 3 niko mu madizaine. Deja 1 ni ya kidogo ku 3. Juu zote ni madizaine kwa madizaine. 1 iko inférieur ku 3. Automatiquement tunajikopesha tena mu hii koloni ya masandene. Amo yengine 1. Donc yengine dizaine kwa. Tunajikopesha mu yengine dizaine hapa tutabakia na 5. Kisha tunaleta hii dizaine hapa. Inakia kuwa sasa hapa 11. Donc 11 moins 3 c'est combien? 11 moins 3. Hii 11 inatoka wapi? Hapa tushajikopesha 1. Tunaileta hapa. 11 moins 3 ni combien? Ni 8. 5 maintenant iko supérieur ku 2 moi colonne. Donc 5 moins 2 ni combien? Ni 3. Na tumepata réponse tout simplement. Donc 625 moins 238 égale 387. Et c'est simple. Quand vous appliquez les règles, c'est très facile. Ça devient trop facile. Donc unité 5 moins 8, on emprunte une dizaine
et ça devient 15 moins 8 égale 7. Dizaine. Tunasema que 1 moins 3 ni combien? Ni iko inférieur, iko inférieur, donc tutaemprunter tena 1 kwa centaine inakia kwa 11 moins 3 inakuwa 8. Donc centaine 5 moins 2, il faut kulikuwa kushabakia déjà 5 moins 2 inakuwa 3. Résultat inakuwa 837. Merci beaucoup. Je pense que ma exercice zinayala ni za mingi. D'ailleurs ndezi anja baonesha juu wenyewe watafanya exercice wako na wiko naona. Ma exercice ni za mingi sana, tutazitia mu group mu canal. Mwenye atapenda kufanya exercice anaifaa, mais ukaweza kufuata ile ma règle gizi tumezita pale, c'est trop facile.